Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. kasih bun. Nih. Ayo sekali lagi. Ayo. Ada 4 khalifah Sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mana punya Iva? Good. Ayo. Mana semangat